So, hi guys. Magmumukbang tayo ng balot. Please. Request ni Ate Wincy. Puro ganan. Balot. Shout out. Ate Wincy. Request mong balot. Dalawa. Siyempre, suka. Siyempre, ating ang putik niya. Suka. Nay, tanag-yelo mo. Panakitignan mo. Baka na ba? Baliktad ka ang pinag-ukis ko. Sisiw guys, sisiw. Ni? Sayang. Oh. Hindi pa ko naman tambo-tambo. Masan? Oh. Pig. Tingnan natin. Ano may mas na? Ayan. Dito pinatan natin. Kapupit na. Yakin naman may dulit. Ay, charge mo si bote? Cellphone ko? Kapag ito charge mo? Mabalin. Ay, medyo pugod. Meron ka. Mabagay. Baka nante. Pig na. Baliktad mo nin. Sakto lang. Oh. Pig na guys. Pumayabin. Shout out kay Kuya Kyle Viernes, kay Heja Galion, Jaira Villanueva,
Malis si Bulbog. Tapek. Kate Erika Tapek. Shout out sa inyo guys. Shout out kini Dugay. Hana Kulasing. Kini Kathleen Rabot. Owen. Kini Kebs. Shout out kanyayo guys.